Ikutan, waduh. Atau nari ikutan ya. Oke. Ya, kalau scanning bagian buku, mengerti ya semua ya. Oke, sekarang coba loncat ke activity 3, halaman 2.8. Sudah? Udah ya? Dilihat ya. Oke. Nah, di situ activity 3 itu bagian bukunya index of skill. Sudah dilihat ya. Jadi di situ nah ada part, unit, exercise or passage. Oke. Kalau gitu coba kita jawab nomor 1. Jadi ini true or false question. Scanning can be found in unit 2. Benar nggak? Mbak Nani halaman 2.28. Scanning can be found in unit 2. True or false? True ya. Itu jawabannya ada di halaman 2.30. Scanning unit 2. Oh, part 2 unit 2. True jadinya. Yang nomor 2, if you want to learn how to use a diagram, part 3 will give you some practices. True or false? Jika Anda ingin belajar mengenai bagaimana menggunakan diagram, part 3 akan memberikan Anda beberapa praktek. Beberapa practices. Oh, sample, exercise. Something like that. Betul? Salah? Diagram. True ya. Ada di halaman 2.30 juga. Using a diagram to aid comprehension. Part 3, unit 33. Oke, sekarang nomor 3. Part 2 unit 10 is about identifying points of view. Part 2 unit 10. True or false? Mbak Tonari false. Identifying point of view. Mbak Elia true, ada yang false, ada yang true. Ayo dilihat itu halaman 2.29. Identifying point of view. Lihat part berapa? Part 2. Unitnya unit 10, unit 10. Ya, berarti jawabannya true. Sekarang nomor 4. Skimming is presented in unit 3. Benar nggak? Skimming. Unit 3. True or false? False, false, false. Mbak Feni false, Mbak Bekti false, Mbak Brenda false. Oke, Mas Roni false. Ya, betul ya. Ada di halaman 2.30, skimming itu adanya di part 2 unit 10, unit 10, bukan di unit 3. Oke, sekarang nomor 5.
If you have difficulties in identifying discourse connector, part 3 will help you. True or false? Identifying discourse connectors, part 3. Bener nggak? Oh, agak beragam. True, false. Lihat di halaman 2.29. Di bawahnya, guessing word meaning from the context. Ada identifying discourse connector. Itu ada di part 2. Ya, sedangkan ini pertanyaannya part 3 will help you. Jadi false. Ya, benar Mbak Feni, harusnya ada di part 2. Sekarang nomor 6. Drawing interferences cannot be found in part 2 and 3. Hati-hati. Drawing interferences cannot be found in part 2 and 3. True or false? Cannot be found. Jadi, drawing interferences tidak dapat ditemukan di part 2 dan di part 3. True or false? Nomor 6 Mbak Titin. Yang benar jawabannya? Ya, yang benar jawabannya false. Ya, kan di sini pernyataannya drawing interferences tidak dapat ditemukan di part 2 dan part 3. Sedangkan faktanya drawing interferences itu ada di part 2. Jadi can be found in part 2. Jadi false ya. Oke, saya ulang lagi nomor 6. Drawing interferences cannot be found. Tidak dapat ditemukan di part 2 dan di part 3. Tuh pernyataannya. Sekarang kita buktiin, bener nggak pernyataannya tidak dapat ditemukan di part 2. Ternyata drawing interferences memang adanya di part 2. Jadi pernyataannya salah ya. False. Oke? Sekarang nomor 7. Unit 7 gives you exercise in 3 different skills. Unit 7 give you exercise in 3 different skills. True? False? Oh, ini beragam juga. Yang benar adalah true. Lihat. Unit 7 memberikan Anda latihan dalam 3 skill yang berbeda. Skill tuh kemampuan yang berbeda. Coba dilihat yang unit. Terutama yang unit 7. Ada 3 tempat nggak unit 7 di situ? Ada ya? Unit 7 itu consist of, terdiri dari identifying the main idea. 1 tuh. Terus ada juga identifying the topic. 2 skill. Nah, yang ketiga
Reading with a question in mind. 3. Ada lagi nggak yang unit 7? Oh ada ternyata. Stating the main idea. Ada 4 ternyata, 4 skill. Sorry. Jadi yang benar jawabannya salah ya. Harusnya unit 7 gives you exercise in 4 different skill. False. Nomor 8. The topic concerning following direction is discussed in part 1. True. The topic concerning following direction. Oke, iya betul. Ada di part 1, part 1. Following direction ada di part 1. Oke, sampai sini mengerti ya? Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke scanning 2 teks pendek. Nah, buka halaman 2.36-nya. Oke, sebenarnya ini iya Mbak Feni baru masuk sih, jadi cepet banget ya beresnya. Gak apa-apa, nanti kan saya upload ya. Oke, sebenarnya ini hampir mirip sama scanning artikel pendek, cuman bedanya adalah di sini terdapat 2 teks pendek. Sebenarnya intinya sama, tapi ditulis oleh dua penulis yang berbeda atau dipublish oleh 2 koran yang berbeda. Jadi di situ seperti Anda akan membaca 2 petikan berita surat kabar yang berbeda, namun memberikan topik dan peristiwa yang sama. Jadi sebenarnya sama aja nih kayak tadi yang scanning artikel pendek, cuman di sini artikelnya jadi ada 2 aja. Gitu. Sekarang coba kalau yang ini saya minta langsung ke tes formatifnya ya. Halaman tes formatifnya itu halaman 2.42. Halaman 2.42 sudah dibuka? Itu ada 2 teks, train driver avert disaster sama high speed train crash injuries.